Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aslina. I am from Group 11 and today I want to explain about the material of second learning and bilingualism. The first material is learn a second language atau pelajari bahasa kedua. What is meant by learning a second language is the process by which a person acquires another language after mastering to a certain extent his first language. For condition in Indonesia, it is necessary to distinguish between the terms of the first language native, mother, mean, first language, which are manifested in certain regional language, second language or second language manifested in Indonesia and foreign language. Jadi, yang dimaksud dengan mempelajari bahasa kedua adalah proses di mana seseorang memperoleh bahasa lain setelah menguasai sampai batas tertentu. Bahasa pertamanya untuk kondisi di Indonesia perlu dibedakan antara istilah bahasa pertama atau native, mother, main atau first language yang diwujudkan dalam bahasa daerah tertentu. Bahasa kedua yang dimanifestasikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. The second material is the loan word we use can be classified into three, namely A. Loan word is a word that is completely absorbed both in form and meaning. For example, the word cooperative democracy figuratively. B. Borrow part or loan blend, meaning that some words are partially absorbed and some are still in their own language while the meaning is absorbed. For example, the word oxidated from the word oxidated. C. Loan shift, namely the form of the language for itself, while its meaning is absorbed. For example, the sophisticated word for sophisticated. Jadi, kata pinjaman yang kami gunakan dapat diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu A. Loan word merupakan kata yang terserap secara utuh baik dalam bentuk maupun arti, misalnya kata kooperasi, demokrasi, dan kiasan. B. Pinjam par atau loan blend, yaitu sebagian kata diserap sebagian dan sebagian masih dalam bahasanya sendiri, sedangkan artinya diserap, misalnya kata teroksidasi dari kata oksidasi. C. Loan shift, yaitu bentuk kata bahasa itu sendiri sedangkan artinya diserap, misalnya kata canggih untuk sophisticated. The next material is the first language appears to have an effect on the weak acquisition and fear environment. This means that this influence rarely occurs in children second language acquisition. Jadi, bahasa pertama tampaknya berpengaruh pada lingkungan akuisisi yang lemah. Ini berarti bahwa pengaruh ini jarang terjadi pada penguasaan bahasa kedua anak-anak. The last material is, as mentioned above, the issue of bilingualism is not surprising. Even today, about 16% the world population is multilingual. Ricker and Rogers, 2018 and 6, by Sutono, 2018 and 7. Therefore, the problem of bilingualism in Indonesia is a natural thing. Jadi, sebagaimana disebutkan di atas, isu bilingualisme tidaklah mengherankan, bahkan hingga saat ini sekitar 60% populasi dunia adalah melibatkan
Ricard dan Rogers 1986 dikutip oleh Sutono 1987. Oleh karena itu, masalah bilingualisme di Indonesia merupakan hal yang wajar. I think enough for me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.